like a bird out of the cage, O Lord. प्रभु पंजरा भितर पक्षी जेमते बाहर से प्रकार में अनुभव करूछु। We feel full of freedom in Jesus. यीशुଙ୍କ नामରେ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। Thank you for giving us this liberty, O Lord. प्रभु एई स्वाधीनता हमକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ତମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। We lift up our hands and we thank you this morning. प्रभु एई सकाळ समୟରେ ତମର ଆଡେ हस्त उत्तोलन କରି ଆମେ धन्यवाद This last day of the school of disciples. एई स्कूल ऑफ डिसाइपल ର ଶେଷ ଦିନରେ प्रभु We will pray that you will pour out your Holy Spirit into our lives, O प्रभु Lord. ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଢାଳୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ Thank ପ୍ରାର୍ଥନା you for କରୁଛୁ। cleansing us with your precious blood. प्रभु तम बहुमूल्य रक्तरे धौत करूछ पिता। Now the time has come, O Lord. प्रभु एई समୟରେ पिता Open the doors of the heavens स्वर्गର द्वार गुडी को खोली दियो and fill us with your Holy Spirit. तमर पवित्र आत्मा राम समस्तଙ୍କ पूर्ण Pour out your Holy Spirit into our lives, O प्रभु Lord. तमर हमनको जीवन रे तमर पवित्र आत्मा को तमे वृष्टि Your कराओ। Spirit is called the Spirit of holiness. तमर आत्मा उछि पवित्र आत्मा बोली डका जाय पिता। Fill us with the Spirit of holiness this morning. तमर आत्मा प्रभु पवित्रता हमनको पूर्ण कर दियो। Fill us with your Holy Spirit, O प्रभु Lord. तमर पवित्र आत्मा हमनको पूर्ण करो। We thank you for opening the doors of the heaven. प्रभु स्वर्गର द्वार गुडी को उन्मुक्त करिछ धन्यवाद। We thank you for the outpouring of the Holy तमर Spirit. पवित्र आत्मा तमे ढालितवर तम नामको We धन्यवाद। thank you for every good work you have done in our lives, O Lord. तमे हम जीवन रे करता प्रत्येक उत्तम कर्म पे तुमको धन्यवाद पिता। Not by might, not by power, but by my Spirit, says the word. शक्ति द्वारा नुहे बल द्वारा नुहे किंतु आम आत्मा द्वारा या संभव बोली तमे कहिछ प्रभु। Today, not by might, not by my power, but by your Spirit, O Almighty God. प्रभु आज प्रभु बल द्वारा नुहे शक्ति द्वारा नुहे किंतु तमर प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु तमे Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, thank you. In Jesus' name we ask you, Father. यीशुଙ୍କ नामରେ मागुछु पिता। Amen. आमेन। Please be seated. दयाकरी बसी जाନ୍ତୁ। What a good God we have. ଆମମାନଙ୍କର କେମନ୍ତ उत्तम परमेश्वर। So this is the last session for the School of Disciples. ए स्कूल ऑफ डिसाइपल रे डाउच शेष सेक्शन। So we will quickly finish this आ शीघ्र समाप्त करिबा and then we will proceed with the other things. तापर अन्य कार्यक्रम कामे जिबा। As the team will guide you what to do next. आउ टीम भाई माने आपण मानको परिचालन करिवे कोन करिबार अछि So we परम। will have a very small word. ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। If you turn your Bibles to 1 Peter chapter 4. प्रथम पितर 4 पर्व बाइबल खोली के देखंतु। And verse 14. 14 पद 4 र 14। जदि तुम्हें माने ख्रीष्टଙ୍କ नाम सकाशे निंदित हुओ ताहले तुम्हें माने धन्य कारण गौरवमय आत्मा अर्थात ईश्वरଙ୍କ आत्मा तुम्भ मानक ठारू अधिष्ठान करूछंती। So the Bible says here, बाइबल एटी कहउछि if ye be reproached for the name of Christ, happy are you, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. जदि तुम्हें माने ख्रीष्टଙ୍କ नाम सकाशे जदि निंदित हो ताले तुम्हें माने धन्य कारण गौरवमय आत्मा अर्थात ईश्वरଙ୍କ आत्मा तुम ठारे अधिष्ठान करूछंती। On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. एणु तुम्भ मानक मध्यरु केही हत्याचार की चोर की दुराचार की अनाधिकार तर्ककारी होई दंड भोग न करू। So the Bible says here, एटी बाइबल को अछि in this world एही पदरे we will have lot of sufferings. एटी बहुत आमान को क्लेश रहिछि। We will be reproached for the name of Jesus. यीशुଙ୍କ नाम सकाशे आमे निंदित होई पारू। We will go through lot of trials once we go back home. आमे घर को जीवा समय अनेक परीक्षा देई कि मध्ये जाई पारू। But the Bible says here, किंतु बाइबल एटी को अछि there is a hope in our lives. आमान को जीवन पे गोटे भरोसा अछि। And the hope is सेही भरोसा कोन the माने Spirit of glory and of God will rest upon our lives. गौरवमय आत्मा आमठारे अधिष्ठित होई वास करंती। From this place, एही स्थानरु you are not going to your house alone, आपण घर को आपण जणे जाउ नांती but the Spirit of glory and of God will be upon you when you go back home. गौरवमय आत्मा आपण ठारे अधिष्ठित होई आपण ईश्वर आपण घर को फेरुछन। And the Spirit of glory and the Spirit of God will guide you into all the truth, and He will fight every battle on your behalf. से गौरवमय आत्मा पवित्र आत्मा ईश्वरଙ୍କର आत्मा तमर प्रत्येक विषय रे सहयोग करी से तम विरुद्ध उठता प्रत्येक युद्ध को से करिवे। All these years we might have fought our battles with our own strength. आमन को निज बल रे समग्र वर्ष गुडी का में युद्ध करि थाई पारू। But if you read verse 12 and 13, जदि आपण माने 12 13 पद जदि पठन it is clearly written what the sufferings we will go through. आ परीक्षा गुडी का में केउ प्रकार जीवाइटी लिखा जाय स्पष्ट भाव रे। हे भाई माने तुम माने को परीक्षा निमंते जो दुख भोग रूप अग्नि
ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେ ନ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। Amen. Amen. You see, when Jesus was in this world, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି he went through every suffering which we were supposed to go. ଆଉ ଆମେ ଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିନ୍ଦାରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। But one thing we should keep in our mind is କଣ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ରଖିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ that କଣ the same Spirit of glory and the same Spirit of God rested upon our Lord Jesus ସେଇ Christ. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ଶରୀରରେ ତାହା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛି। So now everything is going to be in the hands of the Holy Spirit. ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହିଁ ଘଟେ। So today we will cry unto God that the same Spirit of glory and of God will rest upon us as the Spirit rested upon our Lord Jesus Christ. ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିନତି କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବା ପରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମାଗିବା। And before telling us about the Spirit of glory and of God, here the Peter tells us, in spite of all these sufferings, let us rejoice in the Lord. ଏଇଠି ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ତାଡ଼ନା ବା ନିନ୍ଦାମୟ ଯିବା ସମୟରେ ତମେ ମହା ଆନନ୍ଦ କର। So if we read verse 13, the Bible says like this. 13 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଠନ କରିବା ବାଇବଲ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଅଛି, ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। In all these sufferings, ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ whatever the trial we go through, ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆମେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, whatever the temptation we go through, ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, whatever the suffering it might be, ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, this last 1 week we have learned that we should rejoice in our Lord. ଆମେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶିଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା। But the Bible says here, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଏଠି କହୁଅଛି not only that we have rejoiced in the previous days, ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କରିଛୁ ସେଟା ନୁହେଁ, but the Bible clearly tells us that we should continue rejoicing in the Lord. କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। And then the Bible says, ଆହୁରି ବାଇବଲ କହୁଅଛି you are greatly blessed. ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। Amen. Amen. Because we have the Spirit of glory and of God upon our lives, we are greatly blessed. କାହିଁକି ମାନେ ଏଇ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ବା ଆମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ମହାନ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। So the blessing will not rest upon the things of the world, that the true blessing which came us from heaven is the promise of our Father, which is the Holy Spirit. ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। Because of this Holy Spirit, ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, because of the Spirit of holiness, ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, when this Spirit of glory rests upon us, ଏଇ ମହିମାର ଯୁକ୍ତ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଆମଠାରେ ଅଛନ୍ତି, we will start celebrating Jesus in our lives. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ କରି ଅନୁଭବ କରିବା। Whether it is a trial, temptation, suffering, in all things we will celebrate our Jesus as Jesus is celebrated in heaven. ଏଟା ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ନିନ୍ଦା ହଉ କି ତାଡ଼ନା ହଉ କ୍ଲେଶ ହଉ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ସେଇ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମା ପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। The heaven celebrates Jesus. ଆଉ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୀଶୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅଟନ୍ତି। Every time they see Jesus, the Lamb of God, they say blessing and glory and honor, riches, wisdom and strength be it unto you alone, O Lord. ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମହିମା କରି ଗୌରବ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ପରାକ୍ରମ କେବଳ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। Because the Spirit of glory and of God rest upon our lives, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଆମଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, we will also sit in the heavenly places. ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା, Spiritually we will be sitting in the heavenly places and we will join those elders and angels and we will celebrate our Lord who is sitting on the throne in ଆମେ heaven. ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୌରବମୟ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଗଣ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା। We will be blessed at that moment because we will be celebrating the Lamb of God who was slaughtered before the foundations of the world. ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆନନ୍ଦିତର ଅଂଶ ହେଇପାରିବା କାରଣ
सेही मेष शावक पृथ्वीर भित्तिमूल स्थापन करिया जी आम पे हत होइछन्ति ताहांकर गौरव मध्ये आमे आनंदित करिबा। The last 4 or 5 days we heard lot about Jesus. आ विगत 4-5 दिन जीशुको विषय अनेक विषय सुनि आछु। I heard some testimonies that people are saying that we are seeing Jesus in a new aspect now. आमे जीशुको गोटे नूतन भाबरे देखुछु बोली लोक माने कहबाटा मु साक्ष्य सुनली। The Jesus you know before the school of disciples and the Jesus you know at this moment differs a lot. आ आपण स्कूल ऑफ डिसाइपल पूर्वरु जीशुको जेमि जानिथिले वर्तमान आपण जीशुको जेमति अनुभव कले सेडा होछि पृथक अटे। Now Jesus is opened like a treasure box. आ जीशु वर्तमान आम पय गोटे सम्पतिर बाक्स से खोली छ। Because the Holy Spirit unlocked this treasure box and now we are seeing the nature of Jesus. जे तो पवित्र आत्मा सेही चाबिटा से खोलिथिबारु जीशुंकर सेही जो आत्मिक वरदान रूपक सेडा का देखि पारु। And when you go back home, जेतला आपण घर को जिबे the same Spirit of glory and of God सेही ईश्वरकर गौरवमय आत्मा और परमेश्वर will open the treasure box more and you will see fullness of Jesus. आपण को पे आत्मिक रूपक से संपत्तिर बाक्सटा से माने खोलिबे जेमिति आपण अधिक आशीर्वाद प्राप्त होई The पारे। Holy Spirit is going to do his work at any cost. जे कोनसी प्रकार होना कहीं कि पवित्र आत्मा आपण को जीवन रे निश्चित भाव से कार्य करिवे। Now turn your Bibles to Romans chapter 8. आपण बाइबल खोली के देखंतु रोमियो पुस्तक 8 पर्व 14 and verse 26. 26 आउ सेही प्रकार आत्मा मध्ये आम मानक दुर्बलतारे साहाय्य करंती कारण कोन प्रार्थना करिबा उचित ता आमे माने जानि नाहु किंतु आत्मा स्वयं अकथनीय आर्तनादरे आम मानक निमंते निवेदन करंती। Amen. 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 So the Bible says here, एडी बाइबल को अछि now the Holy Spirit is going to help us in all our infirmities. पवित्र आत्मा आमन को समस्त दुर्बलता आमन को साहाय्य And करंती। he is going to help us what we should pray. आमे केमिति प्रार्थना करिबार अछि से साहाय्य करंती। And the Spirit itself will make intercession for us with groanings which cannot be uttered. आउ सेही प्रकार आत्मा आमन को सपक्षरे अकथनीय आर्तनादरे से प्रार्थना करिवे। The Holy Spirit is groaning for you so that you will have the fullness of Jesus. आ पवित्र आत्मा आपन को सपक्षरे से आर्तनाद करिवे जेमिति आपन को ठारे जीशुंकर पूर्णता प्राप्त हेबे। There are 3 groanings written in this chapter. बाइबल रे एही अध्याय रे 3 प्रकार आक्रंदन विषय लिखा जाय छी। The first one is the entire creation is groaning for the fully manifested sons of आ God. प्रथमतः ए समग्र सृष्टि ईश्वरकर संतान मान प्रकाश निमंते ता आक्रंदन करूछि। The second groaning is a man himself grows so that he will come back to his full stature. आ मनुष्य मध्ये निजे को निजे से आक्रंदन करूछि जेमिति तार प्रकृत स्वभाव से फेरी पाइबो। In spite of the creation and the man himself, but now the Holy Spirit himself is also groaning for us in all our infirmities so that we will become like Jesus. आ प्रथमतः आमे देखिछु सृष्टि तापरे मनुष्य वर्तमान पवित्र आत्मा निजे ही जीशुंकर पूर्णता प्राप्त हेबा निमंते आम जीवन से आर्तनाद करंती। He will come and search every heart of ours. हमनकर प्रत्येक अंतःकरण को से खोजी देखंती। All this happened because God will rest on us like a spirit of glory and of God. ईश्वर आमनक मध्य से वास करिवे केमिति माने सेही गौरवमय आत्मा रूप राम ठारे So अधिष्ठित what हेबे। is the spirit of glory and of God going to do in our lives? आउ ए ईश्वरकर गौरवमय आत्मा परमेश्वर आम जीवन रे कोन करिवे? The spirit of glory and of God, when he comes upon our life, he will open the nature of Jesus. जेतले से गौरवमय आत्मा और परमेश्वर आमनक मध्य का संति जीशुंकर स्वभाव बा जीशुंकर गुणावली गुडी को आम जीवन रे प्रकाश करिवे। It is not only the outside beauty of Jesus, but also the inner beauty of Jesus will be revealed and also imparted into our lives. बाह्य रूप रे जीशु प्रकाशन केवल सेतिक नै किंतु अंतःकरण रे जीशुंकर स्वभाव गुणावली गुडी को मध्य से प्रकाश करिवे। Amen. 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 All these days we cried here saying, Lord, I am a sinner. But now the Lord is also encouraging us and saying, the Holy Spirit in you will also groan and will open the nature of Jesus in your life. एते बेले पर्यंत आमे प्रभु मु पापी बोले आमे निजे को क्रंदन करथुल किंतु पवित्र आत्मा आम भितरे एही प्रकार
आक्रन्दन करिवे जेमति ईश्वरଙ୍କର गौरव प्राप्त होई परिबा Because the Holy Spirit will always magnify Jesus. जेतु पवित्र आत्मा सर्वदा यीशुଙ୍କୁ ही गौरवान्वित करନ୍ତି If the Spirit of glory and of God rest upon you, you will always magnify Jesus. आउ जेतले ईश्वरଙ୍କର गौरवमय आत्मा आपन ठारे वास करि अधिष्ठित हबो आपण यीशुଙ୍କୁ गौरव करिवे What will happen if you see through a magnifying glass? जदि आपण जब काचरे जेतले देखिबे Even a small thing, we will see it in a big way. गोटे छोट जिंस मध्ये बड़ आकार रे देखा जिवो In the same way, ठीक सही प्रकार when the Holy Spirit magnifies Jesus, जेतले पवित्र आत्मा यीशुଙ୍କୁ गौरवान्वित करिवे Jesus will become everything. Jesus will become whole and fullness in our life. यीशु आम पय सर्वासर्वी से आम पय संपूर्ण परिपूर्ण है कि आम जीवन को रहिबे The only work of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा केवल when गोटे he मात्र काम comes into a man, the very primary work is he will glorify Jesus. आउ जेतले जने व्यक्ति को जीवन रे पवित्र आत्मा संति से प्रथमे यीशुଙ୍କୁ गौरवान्वित करिवे But we also have a work to do. आमे मध्ये किछि काम करिवार The अछि work is thirsting more and more for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा विषय आमे अधिक शोषबा अधिक तृष्णार सहित रहिबार As the अछि deer panteth for the water, my soul thirsteth after thee, O Lord. हरिण जेमिति जलधार पय से तृषित अटे प्रभु तुम पय मो आत्मा तृषित अटे Either you will thirst Holy Spirit here in this world, or else you will die with the thirst in hellfire eternally. जदि आपणक ठारे एई जगत रे पवित्र आत्मा प्रति जदि तृष्णा नाही ताले आपण तृषित सहित से नरकाग्नि रे मृत्युवरण If you करिवे are filled by the Holy Spirit in this world, एई जगत रे जदि पवित्र आत्मा रे पूर्णत्व प्राप्त होई if the fullness of the Holy Spirit comes into our life in this world, जेतले एई जगत रे पवित्र आत्मा रे पूर्णता हम जीवन रासिबो we will enter into the bosom of Abraham. आ अब्राहम को कळ को आमे जाई परिबा But if the Holy Spirit is denied and rejected by our flesh, then one day in the hell we will be crying for one drop of जदि water. हमर शरीर अभिलाष जदि यीशु पवित्र आत्मा को जदि तिरस्कार करे घृणा करे ताले दिने आमे नरकाग्नि रे दंडित हबा Every morning you cry for the Holy Spirit, Lord, let the Spirit of glory and of God rest upon my life. प्रत्येक दिन ईश्वर का आत्मा पय विनती करंतु प्रभु तमर पवित्र आत्मा मो जीवन रे वास करू मते परिचालना करू Why do we need the Spirit of glory and of God? काई कि से गौरवमय ईश्वर का आत्मा हमको आवश्यक Not for operating gifts, आमे वरदान गुडी को व्यवहार करिया पय not नुहे for performing miracles and healings, अद्भुत आउ सुसदा कार्य करिया पय नुहे but किंतु for magnifying Jesus in this temple. एई मंदिर रे यीशुको गौरवान्वित करिबा निमंते May the Spirit of God and of glory rest in our lives to magnify Jesus every second inside this temple. सेई गौरवमय आत्मा आमठारे जेमिति वास करंती जेपरि प्रत्येक क्षण यीशुका आमे गौरवान्वित करिबा So for this we need to thirst the Holy Spirit. तेणु करी आमे पवित्र आत्मा को आमे तृषित हबा Jesus said, all those who thirst come unto me. तेणु यीशु कहते हे तृषित लोक माने मो निकट Thirst कास and drink of this fountain. एई जीवंत जल को तमे निर्जर तमे पान This करो is all about the Holy Spirit. एडा होची पवित्र आत्मा को विषय रे कुआ जायछि The Holy Spirit is known in a very wrong way in this present generation. आउ वर्तमान स्थिति रे पवित्र आत्मा को विषय रे एई पीढ़ी भूल बुझामना The भाबुछन primary work of the Holy Spirit, when he was hovering over the waters, the word of the Lord came out and the creation took place. जेतले जर ऊपर पवित्र आत्मा से अहळितिले ईश्वरकर वाक्य जते आसिला ता सृष्टिर कार्य कले In the same way, when the Spirit of glory rest upon our lives, ठीक सेही प्रकारे से गौरवमय आत्मा हम जीवन रे जतर आसीबे the word of God will be glorified inside us. हम भीतर ईश्वरकर वाक्य गौरवान्वित हेबे Because Jesus is the word of God, जेतु यीशु ही ईश्वरकर वाक्य अटन he will also make us his word. We will become the word of God. से हमको ईश्वरको वाक्य भाबरे करी ईश्वरको वाक्य भाबरे प्रकाशमान हेबे And the fullness of Jesus will come inside us. हम भीतरको यीशुଙ୍କର परिपूर्णता हमें प्राप्त होई परिबा If you read Psalms 42, the Bible says like this. आप गीत संहिता 42 पर्व जदि पढिबे बाइबल ए प्रकार को अछि As the hart panteth after the watered brooks, so my soul panteth after thee, O God. हरिण जेमिति जलधार पय तृषित हे प्रभु मो हृदय तुम पय तृषित अटे My soul thirsteth for God, for the living God. मो हृदय जीवित परमेश्वर को पय ता तृषित अटे Every morning, let your soul thirst for that living God. आ प्रत्येक दिन सकाळ से जीवित ईश्वर को पय तम आत्मा तृषित हो Holy Spirit is not an object, he is a person.
ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି The Bible says he is the Lord Holy Spirit. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ The ପବିତ୍ର Bible ଆତ୍ମା says he is the Lord of the harvest. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶସ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ବା ପ୍ରଭୁ So let this soul thirst after the Holy Spirit every morning, be filled from the fountain of Jesus. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ତୃଷିତ ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଜଳ ନିର୍ଝରରୁ ଆମେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା That's why the Bible says like this. ତେଣୁ କରି ବାଇବଲ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛି Will not your Father give Holy Spirit for those who ask him? ଯୋଉମାନେ ମାଗନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ତମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ And ନାହିଁ the greatest gift that ever came from heaven is the Holy Spirit. ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବା ବିଷୟ କଣ ଯଦି ଅଛି ମାନେ ତା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା Not any earthly thing is the gift from heaven. ଆଉ ଏଇ ଜାଗତିକ ବିଷୟ କୋଉଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବା The ବିଷୟ Bible says every good gift will come from above. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ବରଦାନ ଗୁଡିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ On the day of Pentecost, ସେଇ ପେନ୍ତିକୋସ୍ତ ଦିନରେ the heavens were opened ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା and the Holy Spirit came like a rushing wind into that upper room. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ ଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ Stood upon every person like a cloven tongues of fire. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖରେ ତା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜିହ୍ବାକୁ ଦେଲା And they spoke in different tongues. ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ And the Bible says ବାଇବଲ କହୁଅଛି that day 3,000 hearts were pricked up by the work of the Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା 3,000 ଲୋକମାନେ ନିଜର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ 3,000 people said Jesus is the Lord. That was the work of the Holy Spirit. 3,000 ଲୋକମାନେ କହିପାରିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ Amen. ଆମେନ୍ Amen. Amen. So when the Holy Spirit, the Spirit of glory and of God rest upon us, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି the Holy Spirit will magnify Jesus. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି And also the same Holy Spirit will put more thirst into our life so that we will ask him more and more and more. ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଅଧିକ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗି ପାରିବା And I want to close this here. ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ And ଚାହୁଁଛି before that I want to tell you one thing. ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା The କହିବି greatest gift which came from heaven is the Holy Spirit. ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ମହାନ ବରଦାନ କଣ ଅଛି ମାନେ ତା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା Do you want this gift before you go home? ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା I ପାଇଁ don't ଚାହୁଁଛନ୍ତି want anything today, O Lord. ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟ ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ The Bible says every good gift will come from above. ଆଉ ସବୁ ଉତ୍ତମ ବରଦାନ ଗୁଡିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସେ Today open the doors of the heaven. ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଗୁଡିକ ଖୋଲାଗଲା On that day the Holy Spirit came like a rushing wind and the cloven tongues of fire. ସେଇ ଦିନ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରବାହ ଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଶିଖାର ଜିହ୍ବା ଭାବରେ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲେ Those 120 people started magnifying and glorifying Jesus. ଯେମିତି 120 ଜଣ ଉପର କୋଠା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରି ମହିମାନ୍ୱିତ କରିପାରିଲେ ନିଜ And the ଜୀବନରେ word of the Lord came out of the lips of Peter and 3,000 people said Jesus is the Lord. ସେଇ ଦିନ ପିତରଙ୍କ ମୁଖକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିଲେ 3,000 ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ So when you କରିପାରିଲେ go back into this world, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜଗତକୁ ଫେରି ଯିବେ whenever you speak, let people say Jesus is the Lord. ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା ହେବେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ But only one thing, the primary element of the work of the Holy Spirit is to magnify Jesus. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା He will be magnified inside this temple ସେ ଏଇ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ and he will also prepare the other temples whomever you talk with. ଆପଣ କଥା ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ The କରିବେ Holy Spirit inside you will never destruct any other body which is also the temple of the same Holy Spirit. ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖରାପ କରିବ ନାହିଁ You will always draw people to Jesus. ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧରି ଆଣି ପାରିବେ And the Holy Spirit inside you, he will be groaning from today onwards so that he will help you in every intercession and that you will become like Jesus one day. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆକ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ ସେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ପରିଚାଳନା I କରିବେ pray that every one of them here will see this groaning of the Holy Spirit and one day you, because of his agony, you will stick unto him. ଆପଣ ଦିନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଲାଗି ରହିପାରିବେ Always remember, ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ don't ever say I don't have anybody to pray for me. ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ The Holy Spirit is groaning for you. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତମ ପାଇଁ ଆକ୍ରନ୍ଦନ The Holy କରୁଛନ୍ତି Spirit is interceding for you. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତମ ପାଇଁ ବିନତି You କରୁଛନ୍ତି have a best friend
a gift from the Father in heaven, and the best friend is the Holy Spirit. आपण ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ ବା ଉତ୍ତମ ବରଦାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ତା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। Every morning ପ୍ରତ୍ୟେକ you say, ସକାଳ good morning Holy Spirit. ଆଉ ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜ। Be a good friend to the good Holy Spirit. ଆଉ ଉତ୍ତମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସହଭାଗିତା କର। Amen. Amen. Let us all stand. ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା, Close our eyes. ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। And we will only ask him another 5 minutes or 10 minutes. ଆଉ 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା। Lord, you brought me here ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ଏଠିକି ଆଣିଛ with a purpose. ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି। But I want to ask you one thing. ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ The ମାଗୁଛି। Bible says ବାଇବଲ କହୁଅଛି the Holy Spirit is the greatest gift from God. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ। I know that we should not ask to give gifts, O Lord. ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବରଦାନର ମାଗୁ ନାହୁଁ। But Jesus also said like this. ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି If you ask, he will be given you more. ତମେ ମାଗ ତମକୁ ଦିଆଯିବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯିବ। Today I lift up my hands unto you, Lord. ଆଜି ତମର ଆଡେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ And I କରୁଛି। ask you, Lord, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ଠାରେ ମାଗୁଅଛି। I am going back ମୋ home. ଘରକୁ ଫେରିବି ପ୍ରଭୁ। I might fall again. ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଡି ଯାଇପାରେ। I need this gift of the Holy ପ୍ରଭୁ ଏହି Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବରଦାନ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ। I want more and more and more of the Holy Spirit. ମତେ ଅଧିକ 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 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। I want you, Holy ପ୍ରଭୁ Spirit. ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। I want you, Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ତମକୁ I ଚାହେଁ। want you, Holy ପବିତ୍ର Spirit. ଆତ୍ମା ମୁଁ ତମକୁ May ଚାହେଁ। the Spirit of glory and of God rest upon me. ଗୌରବମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହଉ। Lift up your hands and ask God. ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ। As we lift up our hands, O ଆମ Lord, ହାତ ଟେକୁ ଟେକୁ ପିତା open the doors of the heaven. ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଗୁଡିକ ତମେ Pour out your Holy Spirit upon these people. ତମର ଆତ୍ମା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତମେ May the Spirit of glory and of God rest upon these people, O Lord. ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ From ପିତା। today, let these lives glorify and magnify Jesus. ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଏହି ହୃଦୟ ଗୁଡିକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ। You said, ask and it shall be given. ତମେ କହିଛ ମାଗ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। So today we ask you, O Lord. ଆଜି ତମ ଠାରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା। We ask you for the heavenly things, O Lord. ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା। We ask you for the Holy Spirit, O Lord. ପ୍ରଭୁ ତମ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ମାଗୁଅଛୁ। Now lift up your hands and ask him. ହାତ ଟେକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ I ମାଗନ୍ତୁ। don't want to go home alone, O ପ୍ରଭୁ Lord. ମୁଁ ଜଣେ ଏ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ Let the ପିତା। Spirit of glory and of God rest upon me. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ May the କରୁ। Spirit of the glory and of God rest upon me. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାକୁ ଆସୁ। May the Spirit of glory and of God rest upon me. ଆଉ ସେ ଗୌରବମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। You are the Spirit of holiness, O Lord. ତମେ ହେଉଛ ପବିତ୍ରତାର ଆତ୍ମା ପିତା। You will help us in every intercession, O Lord. ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନତିରେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ You will କରିବ। intercede for us, O Lord. ତମେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିନତି କରୁଅଛ। You are groaning, Holy Spirit. ତମେ ହିଁ ଆକ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। You are crying for me, Holy ତମେ ମୋ Spirit. ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ। You are agonized for me, Holy ତମେ ମୋ Spirit. ପାଇଁ ଆକ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ। You are my best friend, Holy ତମେ ମୋର Spirit. ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। Every morning I want to say, good morning, Holy Spirit. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି Come, କହିବାର ଅଛି। Holy Spirit. ଆସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। Come, Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତମେ ଆସ। Come, Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତମେ ଆସ। Pour out your Spirit, O Lord. ତମର ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦିଅ ପିତା। Pour out your Spirit upon my life. ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତମର ଆତ୍ମା Pour ଢାଳି out ଦିଅ। your Spirit, O ତମର Lord. ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। Pour out your Spirit, O ଆତ୍ମା Lord. ଢାଳି ଦିଅ ପିତା। My cry is for the Holy Spirit today. ମୋର କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ। Pour out your Holy Spirit. Pour out your 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 Spirit. ତମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. ତମର ଆତ୍ମା Pour out your Spirit, ତମର Lord. ଆତ୍ମା ଢାଳି Pour ଦିଅ। out your Spirit, ତମର ଆତ୍ମା Lord. ଢାଳି ଦିଅ। Pour out your ତମର Spirit, ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦିଅ। Lord. ତମର ପବିତ୍ର Today ଆତ୍ମା my ଢାଳି ଦିଅ। tears are for your Holy Spirit, O ଆଜି ମୋର Lord. ଅଶ୍ରୁ ତମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ। I want to magnify Jesus. ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ I want ଚାହେଁ। to magnify ମୁଁ Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା I ପାଇଁ want to ଚାହେଁ। glorify ମୁଁ Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରେ। I don't want Holy Spirit for operating of miracles and healings, O ଆଉ Lord. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। I want Holy Spirit to magnify Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। Pour out your Holy ତମର Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। Pour out your Spirit. ତମର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। Pour out your Spirit. ତମର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ Come on, କର। lift up your hands and ask Him. ହାତ ଟେକି ତାଙ୍କୁ ମାଗ। Another 5 minutes we will ask Him. Pour out your Spirit, O ତମର Lord. ଆତ୍ମା ମୋ ଉପରକୁ ଢାଳ ପିତା। Pour out your ତମର Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଉପରକୁ Without you ଢାଳ। I am an orphan, O ପ୍ରଭୁ Lord. ତମ ଛଡା ମୋ ଅନାଥ ଅଟେ। I need your Holy Spirit today. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ତମକୁ ଚାହୁଁଛି ପିତା। I need your Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେଁ। I need your Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେଁ। Come on, you keep asking God. ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ମାଗନ୍ତୁ। As the song goes on, you keep asking God. ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ। Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out
out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Spirit, move in this temple. Spirit, move in my heart. Spirit, move. I am calling. Spirit, move in my life. Pour out your Spirit. I sense the Spirit is moving in the midst of us. ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗମନାଗମନ There's a କରୁଛି। mighty move of the Holy Spirit. ବଳବାନ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗମନାଗମନ Our କରୁଛି। flesh is also sensing the move of the Holy ଆମ Spirit. ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତା ଅନୁଭବ କରୁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର The Lord is pouring out His gift upon your life. ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତମ The Lord is pouring out His gift upon your life. ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବରଦାନ ତମ ଜୀବନକୁ The greatest gift is coming upon our life. ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେଇ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ The ଆସୁଛି। Spirit of glory and of God. ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ The ଆତ୍ମା, Spirit of glory and of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା, The Spirit of glory and of God is resting upon our life. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରେ He is covering us with the Spirit of glory and of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। Pour out your Spirit, pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit, Lord. ଢାଳ ପିତା, ତମର ଆତ୍ମା ଢାଳ, ତମର ଆତ୍ମା ଢାଳ ପ୍ରଭୁ। Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Spirit, move in this temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. Pour out your Spirit. 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 Pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit. 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 Pour out your Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. He's moving, He's moving, He's moving, He's moving. ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। He's moving, He's moving, He's moving. ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। He's moving. He's moving, He's moving, He's moving. In my life, Spirit, move in this temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. Open your mouth and speak in tongues. ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲିକି ପର ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପର ଭାଷାରେ। Thank you, 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 Lord, thank you, Lord, thank you.
May the Spirit of glory and of God rest upon these people, O Lord. गौरवमय आत्मा एमानको जीवनरे May प्रभु the तुम Spirit अधिष्ठित of करो glory and of God rest upon these people, ईश्वर O को Lord. गौरवमय आत्मा एमानको ऊपर प्रभु May the तुम Spirit आसो of glory and of God rest upon these people, ईश्वर O को Lord. गौरवमय आत्मा एमानको मध्य को प्रभु तुम Let them आसो go home, you resting upon them, O प्रभु Lord. से मैंने तुमको प्राप्त है से मैंने घर को Now open the doors of the heaven, O Lord. तुम्हें स्वर्ग रे द्वार खोली दियो पिता Now pour out your Holy Spirit once again into the hearts of these people. एमानको हृदय तुम्हारे पवित्र आत्मा को तुम्हें वृष्टि करो From पिता today, let these lives glorify Jesus. आज इधर एक जीवन गुड़ी का जिसु को Let गौरवान्वित these करो people glorify Jesus. এই लोक माने जिसु को गौरवान्वित करो May the glorification of Jesus take place. ओ जिसु को गौरवान्वित जीवन एमानको मध्य कासु Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit. As the song goes on, you keep clapping your hands and receive the Holy Spirit. आओ एक गीत गाते समय जोर से कर Pour दो out your Spirit. जोर से कर दो Continue, 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 continue. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Spirit, move in this temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on us. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on us. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Spirit, move in this temple. Spirit, move in our life. Spirit, move. We are calling. Spirit, move in our midst. Spirit, move in this temple. Spirit, move in our life. Spirit, move. We are calling. Spirit, move in our midst. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on us. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on us.
out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Spirit, move in this temple. Spirit, move in our lives. Spirit, move, we are calling. Spirit, move in our midst. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on us. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on us. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on us. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on us.